Good morning mga kabangag. Nako'y storytelling mga kabangag. Kung nakabalo ba mo mga kabangag sa sinaunang tao diri sa Mindanao mga kabangag nga wala pa magsugod ang Kristyanismo or mga mananakop dinhi sa Pilipinas, mga Kastila. Sa wala pa ang mga Kastila mga kabangag, atong mga tuiga mga kabangag, ang unang tao dinhi sa Mindanao mga kabangag, duha ka man nagsuon mga kabangag, si Mamalo o si Tabunaway mga kabangag. Mga lumad na sila dinhi sa Mindanao mga kabangag. Wala pa'y Muslim ang panahon na mga kabangag na nagpuyo diri sa Mindanao. Mga lumad pa si Tabunaway o si Mamalo. Si Mamalo mga kabangag ug si Tabunaway nagbahin sila sa yuta. Ang kanang bukid kang Mamalo. Ang kaning patag padong sa dagat kang Tabunaway. Sa dihang sa kadugayon sa mga katuigan mga kabangag, si Tabunaway may usa ka prinsipe gikan Malaysia midunggo sa baybayon og nakaduaw didto sa kang Tabunaway na tulugan. Unya mga kabangag, ang kanang taga Malaysia usa ka prinsipe, ang tinuan niya ay usa ka Islam. So karon sa lakto daw na to pag-istorya mga kabangag, ang Muslim nakaminyo kay Tabunaway. Karon na naghan sila mga kabangag, diha na nagsugod ang Muslim sa Mindanao side ni Tabunaway. Ug kani po si Dato Mamalo sa bukid, daghan na po ang iya